To meet the growing global demand for minerals and fossil fuels, an extractive industry boom is driving an unprecedented expansion of mining into sparsely populated areas. As a consequence, the global protected area system is increasingly threatened by overlapping claims from the industry. For many of the producing countries, this boom is not without risks. In the absence of coherent policies and institutionalized compliance monitoring, the hopes for eagerly awaited sustainable and socially just development may never be achieved. We observe that in most of the countries with a booming mining sector, tools such as strategic environmental assessments and environmental performance standards fail to function as intended. This is mostly due to a lack of compliance monitoring and enforcement. Palawan is considered the country's last bastion of ecological biodiversity. We possess almost half of the old-growth forest in our country. We have 30% of the remaining mangroves. We have 40% of the coral reefs, and there's a high rate of endemism. And all of this combined actually nourishes life. Biodiversity enables us to survive. It makes sure that we have water to irrigate our farmlands. We have food to feed our families. We have non-timber forest products that actually provide livelihood to our local communities. It's disheartening to note that despite a lot of laws and policies, extractive activities like mining has continued to threaten this beautiful province. And why is that? Because you have weak governance, corruption, poverty, and ignorance all combined, a perfect recipe for an environmental disaster. The mining method here is open pit mining. And when you talk about open pit mining, you remove first the forest. So it's deforestation, and then you remove the topsoil to be able to get the ore. It's unfortunate that our national and local officials have not been able to effectively enforce our laws. They only view mining as a source of revenue and employment and fail to appreciate the value of ecosystem services. Our developmental legal assistance program enables us to use the law to empower local communities so they become aware of the rights and remedies in asserting their right to a healthy environment. Our legal programs and participatory processes enable communities to effectively engage with local government officials and with government agencies. I don't want any mining company to operate in my town because I have seen in my eyes those areas that are host of mining companies are destroyed. We also work with national civil society organizations and also local and national officials to push for an alternative mining bill. We need a law which would be able to sufficiently address the social benefits and economic benefits that our government and our local communities deserve. The mining sector must support ongoing efforts to develop an alternative fiscal regime, which is embodied in an alternative mining bill and seeks to actually achieve genuine economic growth. The mining sector must also ensure that they can fully appreciate the value of biodiversity and the range of ecosystem services that this can provide. They must also support efforts towards full transparency, good governance, and accountability. The sector must also police its ranks and should not tolerate violators who do not comply with our environmental laws. Look,
parc national de Waza est pour des millions de Camerounais comme moi une vitrine du pays et l'une des merveilles d'Afrique. Il est le dernier refuge des dernières familles de lions et de girafes dans la région. Le parc national de Waza est classé depuis le début des années 80, réserve de la biosphère de l'UNESCO. Et grâce à sa biodiversité, toute la plaine de Waza Lagone est classée site Ramsar. Le devenir du parc national de Waza est aujourd'hui dans la balance. Car la partie nord du parc se trouve aujourd'hui dans la zone concernée par les activités pétrolières en cours dans la plaine d'inondation du fleuve Lagone. Il règne au Cameroun une opacité et des violations insoutenables dans le secteur extractif. Nous pouvons citer à titre d'exemple la non-transparence dans le contrat, la faible implication des administrations concernées par les activités extractives dans les prises de décision, le non-respect de la législation en vigueur et le faible également respect des standards internationaux en matière d'évaluation environnementale. Dans le risque, nous avons pensé que ça va aussi arrêter les activités, c'est-à-dire la culture, quoi. On dit que ça finit la force de la terre. Et puis parfois même le poisson, quand on en mange, il y a certains poisons là qui vont nous déranger. ACEL et le CED s'emploient à créer les conditions favorables au dialogue. Elles ont pris à bras le corps l'amélioration du cadre réglementaire et législatif en matière d'évaluation environnementale. Elles coachent les communautés dans leurs droits et leurs obligations vis-à-vis des activités extractives. Le parc national de Waza ne peut pas survivre à côté d'une production pétrolière. Et il est clair que l'activité doit cesser. Le parc national de Waza est dans une situation délicate. La génération actuelle ne va pas accepter d'être témoin de sa disparition. Elle est mobilisée et va se mobiliser davantage pour le sauver. Elle peut et elle va le faire. Savia es una pequeña ONG boliviana dedicada a la conservación y a la búsqueda de alternativas para un desarrollo más sostenible. En estos últimos años hemos concentrado nuestras actividades en una zona importante de confluencia de tres grandes regiones, el Chaco, la Chiquitanía y el Pantanal. Esta región de casi 22 millones de hectáreas alberga las dos áreas protegidas más grandes de Bolivia, además de un conjunto de áreas de administración departamental y municipal y 4 sitios Ramsar, donde viven pueblos indígenas originarios. Es una región muy rica en minerales metálicos y no metálicos, de alto valor en el mercado internacional. Un ejemplo de esto es el megaproyecto del Mutún. Este año se encuentra construyendo un camino de acceso hacia Puerto Bush que atraviesa el Parque Nacional Otuquis. Además, tienen planes el establecimiento de una siderurgia a carbón vegetal, lo que obviamente va a significar un daño muy grande a todos los bosques del Chaco, la Chiquitanía y el Pantanal. Hay más de 10 concesiones mineras que están sin funcionamiento, tan solamente una que está funcionando. En realidad no traen cosas buenas al área protegida ni a la población local. Lo que traen ellos es modificar el ecosistema, modificar el paisaje, contaminar el medio ambiente. Savia está enfocada a la investigación profunda de estos ecosistemas. Con la invaluable ayuda y el apoyo del Comité Holandés de la IUCN, hemos desarrollado un proceso muy importante de fortalecimiento de los actores locales, que estos últimos años se ha consolidado en la Asociación de Comités de Gestión
de las áreas protegidas. Mi perspectiva y el trabajo que realizamos como institución, la solución está enfocada en el trabajo con los actores locales. Considero que la labor activa desde la sociedad civil local es lo que va a permitir moderar los impactos que se generan a partir de la minería extractivista a cielo abierto. Le Virunga, ça fait partie des aires protégées de la RDC et classé site du patrimoine mondial. La loi de notre pays par rapport à la conservation de la nature n'autorise pas l'exploitation, les activités extractives dans une aire protégée comme le Virunga. Donc il est mal indiqué qu'il y ait des activités de ce genre dans cette aire protégée. Maisha yangu ni peshe. Maisha yangu mimi naiganyaka hivi sasa, tunaona sawa leo gisi parke mimi naona inatatusaidia kuchunga bahari. Lakini watu wanaharibisha tu mazingira. Basi habitupendeze na sie vinatukwaza. Sibitaki kabisa vile vya SOCO. Wakatuambia sasa sasa watakia tusha pale petroli. Tutenda wapi? Nous fournissons des efforts pour travailler plus avec les communautés afin qu'elles comprennent leurs droits. Sasa unasema sasa watakuwa natosha petroli. Asa basi utakuwa unaviona. Watakuwa natosha petroli viko na fikiria kwa Ulaya. L'entreprise SOCO est en train de dire qu'elle va embaucher la population locale, mais elle utilise les gens d'ailleurs. D'ailleurs, dans l'exploration du pétrole ici, nous n'avons pas de spécialistes. Ce qui veut dire concrètement qu'on n'aura pas à embaucher la population locale parce que nous n'avons pas de spécialistes dans cette matière-là. Il est important lorsqu'on veut exploiter une ressource, de ne pas détruire d'autres. From the Virunga Social Enterprise and the Virunga Social Alliance, we try to build several business cases. And we have 4 pillars. The main pillar is hydropower. So by generating green energy, we create a motor for the local economy. The other pillars are agriculture and sustainable fisheries, together with nature tourism. We will have more than 60,000 jobs in the Virunga region. Also, this hydropower will provide almost 1 million people with energy. Et donc il est important que le pays fasse un bon choix, un choix rationnel qui permet de concilier les aspects économiques, les aspects sociaux et écologiques afin d'assurer le développement durable de toute la population. In order to better protect our national heritage, how can we clear the major stumbling blocks? Focusing on the creation of national-level digital cadastres showing the extractive and plantation concessions, or rather focus on a global responsible mining index? Would increased institutionalization of independent field-level compliance monitoring be a solution? Or are other solutions feasible? We invite you to participate in the debate and to give us your expert input.